आज आम्ही अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर जो रघु शेट्टी आहा तेणें जो एक स्टेटमेंट केल्लो एका इंटरव्यून आमची जी ग्रामदेवी आसा देवी भुमिका हेच्या बद्दल ताका लागून आमी एक कंप्लेंट करपाक आज जेन्ना PI कडेन येयले आमी ऑलरेडी आमचो मेमोरेंडम आहा तो सबमीट केल्लो आहा पूण आजून तरी आमकां खंय अंजुना पुलीस स्टेशनाची सिरियसनस दिसना। आमी तांकां 5 मेरेन टायम दिल्लो आसा। आमकां अशें कळ्ळां की तेजे कडल्यान आजून तांकां रिस्पॉन्सूय कांय येवंक ना। अशें आमकां सांगून गेलां की ताका फोन केलो पूण तेणें केन्ना येतलो आपूण कितें करतलो हेजो टायमिंगूय सांगूंक ना। तशेंच जेन्ना आमी PIक सांगलां की तेजेर FIR कर तें करपाक ते रेडी ना। हो विशय खंय तरी आमचो पर्सनल विशय ना, हो विशय आसा हो गांवचो विशय आसा आनी आमच्या ग्रामदेवीचो विशय आसा। सो हांव सगळ्या गांवकारां कडेन एक विनंती करतां की आज 6 वरांचेर आमी सगळे जाण अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर परते एकदां येतले आनी PIक आमकां ही जाप विचारची पडटली बाबा ताका अरेस्ट अजून कित्याक करूंक ना। जर जायना जाल्यार फुडली कितें एक्शन आहा ती आमी हांगा येवन ठरोवया। सो सगळ्यां कडेन हांव एक विनंती करतां की आज सांजचे 6 वरांचेर सगळ्या जाणांनी अंजुना पुलीस स्टेशनार जमपाचें।